Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. May buwelta si mamamayang liberal representative Laila De Lima batok sa pagsaway ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings nga gisangat batok kaniya. Sumala ni De Lima, natural lamang nga mangolekta og ebidensya og posibleng mga testigo karon nga gideklarar na nga sufficient in form ug substance ang mga impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Matud usab niya nga adunay higayon si VP Sara nga motubag sa mga alegasyon apan gingon niyang ginapalihis na usab niini ang diskusyon. Dugang pa sa kongresista nga gikan sa wala pagtagad kaniadto nahimong sentro sa atensyon ni Duterte karon si Ramil Madriaga. Gingon pa ni De Lima nga bisan gipahayag na sa abogado sa Vice Presidente nga angay masiguro ang kaluwasan ni Madriaga, nagpakita gihapon kuno og kabalaka ang kampo ni VP Sara. Kini sa mga tong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.